Sa dugang pa nga balita lokal na ngayon inspirasyon man sa madamo siya Diosdado Tatay Ibang o kana Tatay Ibang Evangelista, isa ka mangungumahalin man sa Kando ni Negros Occidental matapos siya nga makapasar sa Agriculture/Shore Examination sa edad man nga 72. Sa interview sang Bombo Radio kay Tatay Ibang, iyagin pahayag nga ginpangabudlayan niya ang pag-umasang bugas, tubo, kakao kagaloy sa sulod man sa madamo nga tuig, agud masuportahan man ang pag-eskwela sa iya apat ka kabataan, tubtob nga makatapos ini sa kolehiyo. Matapos makagraduar ang iya nga mga kabataan, nagdesisyon siya nga balikan ang iya kaugalingon nga pangandoy kag nag-enroll sa Central Philippine State University Candoni Campus sa nga Bachelor of Science Agribusiness sang tuig 2018. Natapos siya sang kurso ko na nagtapos siya sang kurso sang tuig 2023 kag bisan na paslawan sa unang board exam, wala siya nadulaan sang paglaom. Suno kay Tatay Ibang, wala sang edad sa pagtuman sang handom basta may determinasyon kag pagpaninguha ang iya pagpasar sa board exam sang tuig 2025, isa man ka pamatuod nga ang edukasyon, mahimo man makaangkon bisan sa anuman nga edad. Yari kag pamatian tanangin kabahin sang payag ni Diosdado Tatay Ibang Evangelista. Ilabi na sa mga young learners o kung sa nag-eskwela pa o kung sa mga senior citizens na nag-untat palabangod sa kapigidoon sa pag-eskwela, no? Inyo pagpasikan ang tagsa kateon samtang nag-eskwela ka mo. Kaya ang tagsa ka minuto nga nagalabay ka ginahinguyang nyo sa subong, hindi na magbalik sa buwas adlaw. Kumul na pirmi ako nga paminsar, no? Kabay nga nag-expression sa inyo. Habang may tempo we have to rest the time, no? Labuton ta naton handom. Mula gid mama ako nga kuan ka pasalamat kita sa Ginoo nga sa subong daw okay na naton nga pagsinalayo sa subong.